أعزائي التلاميذ المقبلين على الامتحان الجهوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من اختبار تمكن التلميذ من رواية لا بواط à merveille. كنا قد أجبنا في الجزء الأول على 30 سؤالا. لمن لم يشاهد الجزء الأول فرابطه في الأسفل. هذا الجزء كذلك يتضمن تقريبا 27 سؤالا، فلنبدأ على بركة الله. Question numéro 31. Que décide معلم عبد السلام d'acheter à sa femme؟ ماذا قرر المعلم عبد السلام أن يشتري لزوجته؟ Il décide de lui acheter des bijoux. قرر أن يشتري لها مجوهرات. 32. Où les ont-ils achetés؟ من أين اشتراهم؟ Il les a achetés au souk des bijoux. اشتراهم من سوق المجوهرات. 33. Chez un bijoutier. هل اشتراهم من عند بائع المجوهرات مباشرة؟ سي لو دلال كي لانترميديير. لا، كان هناك واحد شخص وسيط بين البائع والمشتري، بالدارجة تنقولوا له الدلال. 34. كي a voulu leur jouer un tour؟ من أراد أن يقوم معهم بخدعة؟ لو دلال كي a voulu leur jouer un tour. الدلال هو الذي أراد أن يقوم معهم بخدعة. 35. Sa femme a-t-elle accepté ces bijoux؟ هل زوجته قبلت هذه المجوهرات؟ Sa femme a refusé de les accepter. رفضت أن تقبلهم sous prétexte qu'ils sont un porteur malheur. بحجة يعني أنها تجلب سوء الحظ. Question numéro 36. Pourquoi d'après-elle ces bijoux sont achetés dans la bagarre؟ بالنسبة لها يعني علاش يجلبوا لها سوء الحظ المجوهرات؟ لأنهم تشراو وسط الشجار. 37. مولاي العربي vit toujours avec sa femme لاله عائشة؟ واش مولاي العربي لا زال يعيش يعني دائما مع زوجته لاله عائشة؟ مولاي العربي a abandonné sa première femme، يعني ترك زوجته الأولى. Pourquoi elle est stérile et il veut avoir des enfants؟ لأنها يعني لا تلد، عاقرة ما تتولدش. il veut avoir des enfants وهو يريد الأولاد. 39. لاله عائشة a-t-elle toléré le comportement de son mari؟ واش تقبلت هذا السلوك ديال الزوج ديالها وسمحته على هذه الخطوة اللي دار وأنه تركها؟ لاله عائشة pense que son mari est un ingrat et l'a trahi. لاله عائشة تظن بأن الزوج ديالها يعني بالنسبة لها أنه الآن خائن لأنه تركها. إلا trahi يعني لقد خانها. est un ingrat يعني ناكر للجميل، نسى الخير ديالها وجاحد. La question 40. Quel problème est-il arrivé au père du narrateur et où؟ ما هو المشكل الذي حدث لأب الراوي وأين؟ Le père a perdu son maigre capital. الأب الراوي خسر راس المال ديالو. و أين؟ au سوق الحايك، في السوق ديال الحايك. Question 41. Que décide-t-il alors de faire؟ ماذا قرر أن يفعل بعدما خسر رأس ماله؟ Il décide de voyager à la campagne. قرر أن يسافر إلى البادية. Que décide-t-il de partir؟ إلى أي مكان قرر الذهاب؟ aux environs de Fès، في النواحي ديال مدينة فاس. Quel métier doit-il exercer؟ ما هي المهنة التي سيزاولها؟ Elle travaille comme moissonneur، يعني في الحصاد. 44. Pourquoi pour combien de temps؟ كم المدة التي سيشتغل فيها؟ pour un mois، شهر واحد. Abandonnés par leur mari pour lesquels ils se font de ceci. Que suggère لاله عائشة على لاله زبيدة؟ يعني الأزواج ديالهم تركوهم. لاله عائشة ولاله زبيدة هادشي جاب لهم القلق، و لاله عائشة اقترحت لاله زبيدة واحد الشيء. ماذا اقترحت عليها؟ لاله عائشة suggère لاله زبيدة d'aller consulter un voyant. اقترحت عليه يمشيو يزوروا واحد يعني واحد الشواف، واحد المشعوذ. 46. Pour quelle raison؟ علاش يمشيو يزوروا هاد المشعوذ؟ pour les aider à récupérer leur mari، باش يساعدوهم باش الأزواج ديالهم يرجعوا لهم. 47. Comment s'appelle ce voyant؟ هاد الشواف ما هو اسمه؟
il s'appelle سيدي العرافي. اش من سيدي هذا مشاود. 48 qui les accompagnait. شكون اللي مشى رافقهم؟ سيدي محمد les a accompagnés يعني الراوي. 49 quel effet cette visite a-t-elle sur les visiteurs. شنو هو التأثير ديال هذه الزيارة اللي كانت على الزوار يعني لاله عائشة ولا لاله زبيدة. cette visite a un effet positif sur les visiteurs. كان عندها واحد الأثر إيجابي. pourquoi علاش عندها أثر إيجابي؟ car le voyant les a rassurés. لأن هاد الشواف طمئنهم. قال لهم leurs problèmes seront résolus. يعني المشاكل ديالهم سيتم حلها. 51 qui est venu un matin rendre visite à لاله زبيدة. شكون اللي جا واحد الصباح باش يزور لاله زبيدة؟ سي ان ميساجير. واحد الرسول الذي يحمل الرسائل. 52 qui l'a envoyé. من أرسله؟ il a été envoyé par معلم عبد السلام. معلم عبد السلام هو الذي أرسل معه الرسالة. pourquoi pour leur donner de ces nouvelles et aussi des œufs. باش يخبرها بالمستجدات ديالو الأخبار الجديدة وكذلك أرسل لها بعض البيض. 54 arrivé à l'improviste le jour même que demande لاله عائشة على لاله زبيدة. ديك المجيء يعني غير منتظر. شنو طلبت لاله عائشة من لاله زبيدة؟ demande à لاله زبيدة de lui rendre visite l'après-midi. قالت لها باش تجي تزورها مساء. 55 pour quelle raison il veut lui faire une surprise. بغات دير لها واحد المفاجأة. 56 qui est la porteuse de ces heureuses nouvelles à لاله عائشة. من هو حامل هذه الأخبار الجديدة الجميلة لاله عائشة؟ il s'appelle سلامة. 57 comment va être la fin du roman pour les deux familles. le retour de leur mari et le bonheur refait surface dans les deux ménages. يعني النهاية ديال الرواية هي عودة الأزواج للزوجات ديالهم. يعني الزوج لاله عائشة والزوج لاله زبيدة يرجعون للزوجات ديالهم وغادي تعم الفرحة والسرور في المنزلين معا. dans les deux ménages يعني في المنزلين معا. et je vous souhaite bonne chance. إلى أن ألقاكم في مقطع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.